jazaa'uhum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khashiya rabbah. Allahu akbar. Liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Alamal insana malam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ara astaghna inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abadan idza shalah. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bitaqwa. Ara'aita in kadzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la ilam jantahi la nasfa'am binasiyah. Nasiyatin kadibatin khadi'ah. Fal yad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu kafalinasi basira wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum ba'yaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa dzkuru nikmatallahi 'alaikum idz kuntum a'da'u fa'alafa baina qulubikum fa astum bi nikmati ikhwana wa kuntum ala safa hukratin minan nari wa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha ingkang hormati, alhamdulillah kita sedaya saged kepanggih malih wonten bulan besar bulan Dzulhijjah ingkang wonten bulan besar menika wonten 3 ibadah ingkang sangat penting sanajan menika hukumipun namung sunah utawi sunah muakkad. Ingkang sepindhah naminipun puasa Arafah. Rikala jamaah haji ingkang sami nindakaken kewajiban wukuf wonten Arafah, kita ingkang boten sami nindakaken ibadah haji nindakaken puasa sunah ingkang dipun wastani puasa Arafah. Nabi ngendikaaken soma yaumin arafatin yukafiru sanataini madiyatan wa mustaqbalatan. Ingkang artosipun puasa pada hari Arafah itu bisa menghapus dosa-dosa 2 tahun setelah yang lampau dan setahun yang akan datang. Begitu besar fadilah ingkang dipun tampi kalian piyantun ingkang nindakaken siam setunggal dinten naminipun puasa Arafah. Bilih fadilahipun keutamaanipun kita badhe dipun paringi pangapura dosa selama 2 tahun, setahun ingkang sampun kelampahan lan setahun ingkang badhe dumugi. Kanggenipun piyantun ingkang beriman, piyantun Islam ingkang mengharapkan ridhanipun Gusti Allah, merasa gembira, merasa senang menawi Gusti Allah maringi pangapura dumateng dosa ingkang kita tindakaken. Sebab dosa menika sanajan ghaibiyah tidak tampak, ananging sangat membahayakan kanggenipun kita piyantun ingkang badhe menghadap peradilanipun Gusti Allah. Menawi wonten surat Al-A'raf menika dipun ngendikaaken sinten kemawon rikala dipun timbang ganjaranipun langkung kathah tinimbang dosanipun bahwa muflihun piyambakipun badhe pikantuk kebahagiaan. Kosorangsulipun menawi dipun timbang dosanipun langkung kathah tinimbang ganjaranipun ulaika humul khosirun piyambakipun kalebet piyantun-piyantun ingkang rugi. Rikala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu ingkang berkenaan dumateng pribadi Nabi wonten surat Al-Fatih ayat 4 ayat 2 suratipun nomor 98 liyaghfira laka ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Kanjeng Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bilih piyambakipun menerima wahyu ingkang berkenaan dumateng pribadi Nabi, bilih piyambakipun badhe dipun paringi pangapura dosa ingkang sampun kelampahan lan badhe dumugi. Otomatis Kanjeng Nabi menika selama hidup tidak punya dosa. Tahun sami nindakaken puasa Arafah, bisa olah-olah Allah itu sudah melebihi umur kita dan itu maring pamit. Nah Kanjeng menika
puasa Arafah ingkang namung setunggal dinten kalwi monggo insyaallah sampun kita tindakaken. Kita mengharapkan ridhanipun Gusti Allah maringi pangapura dosa selama 2 tahun, setahun ingkang sampun kelampahan lan setahun ingkang badhe. Jadi ibadah kita nggih dipun ambil oleh Gusti Allah, nggih betul amal ingkang sae ingkang benjing badhe dados kebanggaan menawi kita sedaya menika sampun sowan kondus wonten ngarsanipun Gusti Allah. Kaping 3 menika menyembelih ibadah kurban. Pinten setiap tahun kita sedaya menika wau sami mirengaken pikanetaken nggih hikmah kurban. Ternyata ajeng kita wangsul dumateng menapa ingkang dipunteraken wonten Al-Qur'an. Bilih naminipun ibadah kurban menika mboten namung dipuntindakaken nggih umatipun Nabi Muhammad. Ibadah kurban itu sampun dipun tindakaken rikala Nabi Adam eyang kita sedaya. Nabi pertama, manusia pertama niku sampun wonten syariat berkurban. Dipun ngendikaken wonten firmanipun Gusti Allah paring pangendikan watlu alaihim naba'atna adama bil haqqi tidak korban kurbanan fatukubila min akadihima walam yutaqabbal min akhiri qala rabbana qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Apa sipun kemawon dan beritakan kepada mereka riwayat kedua putra Adam yang sebenarnya, yakni sejarah Qabil itu kalebet pengusaha yang sukses. Habil nggih mekaten. Namun benten-benten usahanipun menawi Qabil menika usaha di bidang pertanian. Lajeng menawi Habil menika usaha di bidang peternakan. Jadi kalau Gusti Allah memerintahkan untuk berkurban, lajeng Habil menika memilih di antara hewan ternak ingkang paling sae, ingkang paling kathah dagingipun lajeng dipun persembahaken wonten mekaten. Nggih. Ingkang dipun kurbanaken menika mboten dipun pilih ingkang sae-sae, nggih to. Ananging hasil pertanianipun ingkang bungkik-bungkik, ingkang kecil-kecil gambilipun mekaten. Sami kemawon dipun taruh wonten di atas bukit. Nggih. Sak sampunipun dipun tinggal, nggih to. Lajeng beberapa hari dipun tilih malih kalih yantun kalih wau. Nggih naminipun Qabil kalih Habil kala wau. Ternyata hewan ternakipun Habil menika sampun boten wonten. Wonten satu cerita mau dibawa angin, maksudipun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kurbanipun Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lajeng kurbanipun Qabil menika tidak diterima. Habis itulah nggih lajeng wonten satu rasa dengki nggih. Bilih seolah-olah Allah itu nggih menganaktirikan dumateng hambanipun. Mula kanjeng menika lajeng piyambakipun serta-merta mengambil batu napa-napa lajeng dilemparkan kepada Habil kemudian terbunuh. Kalebet menika meluruskan nggih kanggenipun piantun-piantun ingkang mamitat niku salah. Sing bener nggih ngene iki sejarah menika ngawes. Berdasarkan firmanipun Gusti Allah, keduanya menika hubunganipun kalih kurban ingkang satu diterima, Habil ingkang Qabil boten dipun tampi. Qabil menika ada rasa dendam kemudian membunuh dumateng saudarane. Boten namung terima kalian urus mawahi ala maradatuhum mimbahimatil an'ami fa ilahukum ilahu wahidum falu aslimu basiril muhbidin. Ingkang atusipun dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan menyembelih kurban supaya mereka nyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah diri pun ibadah kurban ini ternyata mulai dari Nabi yang pertama Nabi Adam antos dumugi Nabi Muhammad SAW. Bila kanthi menika sejatosipun agama yang dipun anut, agama yang dipeluk
kalian Nabi Adam antos dumugi Nabi Muhammad sami syariatipun sami anikutullah wa istanibut tauhid anjuran untuk menyembah Allah dan menjauhi tandingan utawi kemusyrikan. Allahu akbar walillahil hamd. Salajengipun ibadah kurban ingkang kita tindakaken menika mengambil milah cara utawi sejarahipun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Wonten ayat dipunterangaken ing ngatosipun kemawon wonten surat Shofat ayat 100 sampai 108. Ya Tuhanku, dia berita gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hei anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Yang jawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Membayangkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah mendengarkan mimpimu itu. Sesungguhnya demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian dan nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Bercerita firman Allah tersebut di atas, selanjutnya bahwa tatkala Ismail mencapai usia sanggup mengawal dan berusaha bersama ayahnya, berkatalah Ibrahim kepadanya, "Wahai putraku Ismail, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu tentang mimpi itu?" Ismail pun menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah orang tua dan taat kepada perintahku." Demikianlah setelah keduanya, ayah dan putranya berserah diri dan keduanya berteguh hati melaksanakan perintah Allah, maka tatkala Ibrahim membaringkan Ismail atas itu dan para dan Ibrahim dari Ismail, datanglah panggilan Allah berkata, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya telah mendengarkan itu, mempercayainya bahwa mimpi itu benar-benar dari Allah Taala dan wajib dilaksanakan." Berdasarkan sejarah yang satu diteraturkan oleh laut, ternyata wonten pelajaran-pelajaran yang tersirat, pelajaran ada rahasia-rahasia yang tersirat. Waktu ini bagi kita aturaken ingkang sepindah menika ketaatan anak kepada orang tuanya. Itulah cerita itu. Antos Ismail kemawon ya baik pun bagi itu sendiri itu dengan senang hati menerima karena dia perintahnya. Bila kami tahu apa yang anak durhaka kepada kedua orang tua, kita akan mendapatkan kesengsaraan baik dunia dan akhirat. Wonten sesuatu sebelum dikatakan, "Kulo dunubil Rasulullah yang qiyamah ila baik baik." Wa mau ya'ti fil hayati dunya ora mati. Sedaya dosa menika ditunggu, ditanggung, dipun-tanggungaken siksa sampun kang di dunya ora mati sebelum nyambaken rasane kasih. Lah sing ini pun kita sampun boten akan yang sepuh terbawa karena sudah meninggal dunia. Namun nyambaken salat kita rasane dengan cara menggunakan setiap menggunakan yang sepuh supados ini pun sedaya usaha-usaha pun berkembang kali-kali pun menika musyawarah. Ternyata karena Nabi Ibrahim itu disuruh menyembelih putra pun buat mengambil serta mengambil musuh boleh namanya disembelih. Tapi dipun suruh pendapat pun. Wonten iki pelajaran musyawarah penting. Kami pun di Surabaya, baik itu tingkat kekeluargaan, tingkat masyarakat, yang penting untuk program-program kedepannya pun itu sering musyawarah. Kalau Nabi Ismail kemawon kalau bapak dipun sembelih, kalau Nabi Ibrahim dipun mangerti iya pendapatnya dan itu ya kami kalau
Kalau di dalam Al-Quran kemawon, Gusti Allah sampun dikatakan surah bainahum dengan musyawarah di antara kamu. Wasada itu bi'amrihim, maka bermasalah tentang musyawarah yang sangat penting. Dan itu masalah. Bila musyawarah itu penting, kalau di kita saya, baik dari tingkatan keluarga, masyarakat, dan orang-orang. Kasih yang mungkin Allah memerintahkan dumateng hamba-Nipun menika berakibat sengsara mboten. Innallaha la yusriful abid. Innallaha la yadlimul abid. Allah tidak akan menzalimi dumateng hamba-Nipun. Sedaya perintahipun Gusti Allah sanajan menika akurat, pasti akan bawa keselamatan dumateng pelakunipun nek piyambakipun kersa ninggalaken. Kasampangsulipun sedaya laranganipun Gusti Allah menawi dipuntinggalaken yakin seyakinipun. Bilih laranganipun Gusti Allah ingkang dipun tebih menika insyaallah pasti akan bawa keselamatan dumateng pelakunipun. Mila taranduk kita merendah menika kedah dipun tinggalaken wajib dilaksanakan. Keselamatan dumateng pelakunipun baik dunia dan akhirat. Pelajaran yang keempat adalah kedermawanan. Terus mulai kita sedaya menika menyembelih korban, Nabi menuntunkan, andaikan menaiki kita sedaya menika wau kersa ngginakaken dagingipun mengambil dagingnya tidak lebih daripada sepertiga. Berarti sebagian besar menika tetap dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Yang bersangkutan alam dunia menika di antara yang bermanfaat dalam arti semuanya juga bermanfaat. Nek wonten ingkang pikiran atau ilmu menika kedahipun dermawan gitu. Dadi entengan gitu. Menawi piyambakipun menika wau mempunyai kelebihan ilmu agama nggih, kapurih misi pengajian wonten pundi kemawon piyambakipun siap. Piyambakipun mempunyai kelebihan tenaga, nggih, kekuatan tenaga, nggih, ken tugas wonten pundi kemawon nggih, selama menika tugas ingkang leres menika semangat. Lajeng menawi piyambakipun diberi kelebihan di bidang harta benda, piyambakipun boten bakil. Menika kedermawanan. Apa piyambak gesang menengalan dunya menika dipun paringi pinten-pinten perasaan. Di antaranya perasaan cinta. Cinta kala kedah dipun lairaken. Nggih. Anggenipun nuwuhaken melahirkan perasaan cinta menika wonten urut-urutanipun. Nggih. Nah, kitab yang Islam menika dianjurkan nuwuhaken rasa tresna, melahirkan perasaan cinta kepada Allah, Rasulullah, lajeng fisabilillah nembe sanes-sanesipun. Menawi boten mekaten ancamanipun Gusti Allah ingkang tertera wonten surat Taubat ayat 24, fatarabasu hatta ya'tiyallahu bi amri wa ma yahdil qaumal fasikin. Menawi anggenipun nuwuhaken rasa tresna menika mangke keliru nggih. Allah Rasul menika dinomor duakan, lajeng sanes-sanesipun dipun nomor satukan. Menika fatarabasu hatta ya'tiyallahu bi amri, mongko padha tunggunan keputusanipun Gusti Allah, maksudipun mati. Wa la yahdil qaumal fasikin, Gusti Allah mboten badhe maringi pituduh dumateng piyambak-piyambak ingkang fasik. Kula puncak ketinggalipun menika wau tresna cinta kepada Allah, Rasulullah lan jatuh sabilah. Nek mboten nggih to, wa la yahdil qaumal fasikin, Gusti Allah menika mboten badhe maringi pituduh dumateng piyambak-piyambak ingkang fasik. Yang ingkang fasik nggih badhe pikantuk kacilakan wonten akhirat. Lha kangge menika dalam perjalanan hidup menika mangke monggo sami kita atur manah kita. Perasaan kita menika kita atur terus, kita tingkatkan terus. Mugi-mugi sakderengipun Gusti Allah memanggil dumateng kita sedaya menika puncak ketinggalipun nuwuhaken rasa tresna, melahirkan perasaan cinta hanya kepada Allah, Rasulullah lan fisabilillah nembe sanes-sanesipun. Nek pun ngoten niku pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan wonten negeri akhirat. Dimekaten kemawon khotbah ingkang saged kita aturaken, mugi-mugi sekedhik wonten ginalan manfaatipun, wonten kekurangan pun pangapunten. Allahumma sholli wa sallim Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibut da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Rabbi zidni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilal muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap habis Ramadan, hamba rindu lagi Ramadan. Saat-saat padat beribadat, tak terhingga nilai mahalnya. Setiap habis Ramadan, hamba cemas kalau tak sampai umur hamba di tahun depan. Berilah hamba kesempatan. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan, sekeluarga, sekampung, senegara. Kaum muslimin dan muslimat sedunia, seluruhnya kuku dipersatukan dalam memohon ridho. Kita